অবা হসে কি শরত দূত হই যে জনমানসে জাগরণ জনমানসে জাগরণ। শরତରେ ଶାରଦ୍ୟ ସମ୍ଭାର ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସଂକେତ ଦେଇଛି ଯେମିତି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁର ଶୁଭ ବିଦାୟରେ ଆସିଛି ଶରତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୁମାଜିତ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଐତିହାସିକ ପୁରାଣ ହିସାବ କଥା ଅନୁସାରେ ଶୋଭାମୟୀ ଧରଣୀ ଶୋଭାର ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 6 ଗୋଟି ଋତୁ ହେରା ନାୟିକା ଏମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯେଝା ଯେଝାର କର୍ମ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ମା ଆସିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ତେଣୁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ସତେ ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ଧଳା ଚାଦର ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ କ'ଣ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆର ଜଡ଼ିତ, ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କବି, ସେ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ସିଧାସଳଖ ନଜର ପକାଇବା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିପିନ କୁମାର ହରିଚନ୍ଦନ, ଅଞ୍ଜିରା, ଓଲ୍ହାଣ, ନିରାକାରପୁର, ପୁରୀ। କ'ଣ କହିବେ ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଶୁଭ୍ର କାଶତଣ୍ଡି ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରି ଜଣାଉଛି, ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ମା ଆସନ୍ତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ତେଣୁ କରି ହସିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି, ଏ ଉପରେ କିଛି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ଶରତ ଋତୁର ପ୍ରାୟ ଆସିକି ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି। ଏହି ଋତୁରେ ମାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଆବିର୍ଭାବ। ବିମୁକ୍ତ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ପଥ ପରିଷ୍କୃତ, ନଦୀନାଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ଏହି ସମୟରେ ମା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ମା ହୋଇଥାଏ ଆବିର୍ଭାବ। ଆଜି ନୁହେଁ, ଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାଙ୍କର ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଭଳି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ ନିମନ୍ତେ ଧରାଧାମେ ହୋଇଥିଲେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ତିଥିରେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ବିରାଧି ବୀରବର ପ୍ରତାପୀ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ ଦଶାନନକୁ ବଧ ନିମନ୍ତେ ମାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଆବାହନ। ଏହି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଦଶାନନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ନିଧନ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ନେଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ କଳା ପାହାଡ଼କୁ କରିଥିଲା ବିନାଶ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃଶକ୍ତି ଏକ ଅଟେ ମହାଶକ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ବି ନୁହନ୍ତି ସରି, ମାତୃକୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ ଯାହାଠାରେ ପ୍ରମାଦ ପଳାଏ ଡରି। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃଶକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ମାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ବା ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜନମାନସରେ ଜାଗରିତ କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଆଜି ହସି ହସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମାଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଭୋର ହୋଇ ଏ କାଶତଣ୍ଡି ମୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ତ କବି, ଏଇ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଉପରେ କ'ଣ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସଭାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭୋର। ସେଇ ବିଭୋର ହୋଇକରି ଏକ କବିତା ଏଇଠି ବସିକି ଲେଖୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କବିତାଟି ହସିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି ହସିଲାଣି କାଶତଣ୍ଡି, ମା ଆଗମନ ଆସିନେ ଜାଣି ଯେ, ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ ନଈ କୂଳ ପୁଣି ଯେ, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନେ ଖେଳୁଅଛି ଦୋଳି ହରସ ମନେ ଯେ, ସୁନେଲି କିରଣ ମୁକ୍ତ ଗଗନେ ଯେ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଚାମର କି ସାଜି ଅଛିଟିଏ ଯେ, ଅବା ହସେ କି ଶରତ ଦୂତ ହୋଇ ଯେ, ଜନମାନସେ ଜାଗରଣ
दुर्गा माँ प्रतिटी मन जे करी कराए मही शोभा वर्धन जे ये कविता बदन लिखुली आपण दास उपस्थित हेले धन्यवाद आज्ञा कौन कहे काशतंडी फूलर आगमन में माँ आसुँच धरापृष्ठ को या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये शरत ऋतु मार आगमन धरापृष्ठ हुए जहाँद्वारा कि वृक्षलता काशतंडी फूल ये माने माँ को स्वागत करने प्रस्तुत हो आमर ये खारबड़ नगर ये पीठटी हूँ प्राचीन पीठ ये आमर जोड़े मत पूजा करा गोटे बंगीय मत गोटे उत्कलीय मत हुए आमर मूलाष्टमी टू महाष्टमी तो माँ भितर 16 दिन पूजा हुए व्रत चंडीपाठ होम इत्यादि जहाँ आम वैदिक धारा अच्छी सेगुड़िक कराए ये जो मृण्मय मृत्यु पूजा ये बंगीय मत पूजा आम षष्ठी दिन राति आर बिल्वादिवास ही दशहरा पर्यटन पूजा चले दशहरा दिन आम अपराजिता पूजा कर माँ को विसर्जन करूँ तेणु मार धरापृष्ठ को आगमन में जनजीवन सुख लाभ करती भक्त मान आनंद लाभ करती एवं पृथ्वीर बहुत मंगलमय कार्य हुए माँ समस्त आशीर्वाद प्रदान करती तेणु आमर चंडी लिखाई जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर प्रतिदिन टीवी को आपन स्वागत करुच्ची प्रथम जनातु आपनकर परिचयटा मु ज्योतिर्विद ललाट केसरी नायक आज्ञा कौन कहे माँ को आगमन में धरापृष्ठ को ओल्ले माँ को स्वागत करने बिलठू गहिर पर्यंत काशतंडी फूल हसिला कौन कहे कि बार्ता दिंतु। काशतंडी फूल हूँ प्रेमर प्रतीक शरत ऋतुर आगमन में काशतंडी फूलर आगमन होता है कारण शरत ऋतु एभली एक ऋतु जहाँ प्रेम और प्रणयर प्रतीक वर्षा तार पाट ओढ़नी टाणी धरापृष्ठ विदाय नहीं थाए ग्रीष्म प्रभाव न थाए शीत न थाए गोटे सुंदर परिवेश भितर प्रेमी जुगल माने परस्पर प्रेम निवेदन कर बसती यही शरत ऋतु तार कारण हूँ काशतंडी फूल फुटिले माँ आसती से कथा नुह माँ आसिले काशतंडी फूल फुटी काशतंडी गोटे पौराणिक मत अच्छी काशतंडी बोली गोटे दलित झील था अति सुंदर झील से झील प्रत्येक दिन नदी पठा को आसे से बाट दे दिने राजा पुओ जाऊए राजा पुओ मने मने भल पाई बसला काशतंडी की प्रेम निवेदन कर बसला उभयों मध्य प्रेम संपर्क गढ़ी उठिला प्रत्येक दिन से नदी पठार जा देखा बनती राजा कान ये खबर पहुँचवा मात्रे राजा से दिन खूब जोर रागी जाई पुओ को उठे आने को सैन्य मान को पठेले नदी पठारे प्रेमर आबद्धरे बसी था प्रेमी जुगल से दिन सैन्य सामंत जा पहुँची गले पुओ को भिड़ी आने चेष्टा कर पुओर एकाजित जदि मुझी मो सहित काशतंडी को लेकिन जी सैन्य मैंने निष्पत्ति नेले काशतंडी की ये जीवंत समाधि देवाई पड़ो एवं ताही है प्रेमिक आगे तार प्रेमिका को जीवंता समाधि दिगला से दिन राजा को हाथ जोड़ी काकुति मिनती होता है जदि ताको समाधि दौच मत सहित समाधि दे दियो शेष समय काशतंडी हाथ जोड़ी निवेदन कला तमें जमा व्यस्त होनी तुम उपर बहुत दायित्व अच्छी तुम उपर सारा राज्य निर्भर करुच्ची तुमको प्रजा वत्सल राजा हाँपाई हम तेणु तुम्हें निर्द्वंद्व जाओ मत ये समाधि रही दियो एवं मु कथा दूची जितेबले शरत ऋतुर आगमन हम जितेबले माँ आगमन हम से मु पुणी ये फुटी उठी तुम्हें पुणी आसिक मत देखा प्रत्येक वर्ष शरत ऋतु आसे माँ आगमन हुए काशतंडी फुटी उठे राजा पुओ जा देखा हुए एवं माँ जितेबाला धरापृष्ठ को विदाय नियंती से काशतंडी आपे आपे मौड़ी जाए तेणु आज एभली एक पवित्र दिन आसिया जाऊँगी आमे समस्ते से जगज्जननी माँ दुर्गा सानिध्य लाभ करवा आश्रित हो चरणार बिंदे निजको समर्पित दवा जय जगज्जननी माँ दुर्गा। शारदीय दुर्गा पूजा प्रतिदिन टीवीर समस्त दर्शक को अनेक अनेक शुभेच्छा सह शुभकामना जनाऊँ। खोर्धा निराकारपुर सुकांजित पट्टनायक रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी। बेक पिठी अंटा आंठू
आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।